আসাম মরলে আমরাও মরব কোনো ভুল নাই রে জীবনে মরণে আসাম হামরা সোনার আসাম দেশ রে এয়া অসমৰ চাহ বাগিচাৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন मैं सबको निवेदन करूंगा सब एक बार प्रधानमंत्री को अपना स्थान से खड़ा होके आप लोग प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी को आप लोग दोबारा एक बार अभिनंदन कीजिए पूरा हाथ ताली से। क्लासिकल लैंग्वेज हुए हमारे भाषा, हमारे सराइडो मैदाम यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज हुए, नामरूप में फर्टिलाइजर का फैक्ट्री बनाने का निर्णय हुए। प्रधानमंत्री जी मैं आपको हमारे कृतज्ञ असम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। অসমৰ চাহ বাগিচাৰ লোকসকলক যিসকল লোকে অসমীয়া ভাষাক নিজৰ ভাষা বুলি আদৰি লৈ আমাৰ ভাষা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰিছে আজিৰ এই ঝুমুৰ প্ৰদৰ্শন অসমৰ চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী লোকলৈ অসমবাসীৰ কৃতজ্ঞতা অসমৰ 3,50,00,000 লোকে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী লোকক আজি এই ধৰণে আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ কৃতজ্ঞতা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব।